तुमकां सगळ्यांक खबर आसा after yesterday's video of Siddiqui that was released by our Vice President Sunil Kaudankar and it is shocking basically. आम्ही सदांच म्हणटा की there is a political police criminal nexus and हे nexus was known earlier. पण the current exposure जो कालच्या दिसाक जालो, this shows the height of this nexus. आज Home Ministry has basically failed to a new low. I believe one of the lowest in the state of Goa. आणि जरी तो चोयल्यार हे आदेश जे आमी सदांच म्हणटाले की केंद्रांतल्यान हिंगा गोंयांत आदेश येताय, these are basically spillovers of law enforcement जे agencies आहे, ED, police, vigilance. ये agencies जे आहे basically they are agencies are instructed to bark and bite the opposition and pet the ruling. आणि कालचो जो एक्सपोजर जो जाला इज बेसिकली एक टिप ऑफ एन आयसबर्ग. कित्याक ज्या पद्धतीन आमी सदांच म्हणटा लँड कन्वर्जन, बेसिकली लँड ग्रॅबिंग आणि होलसेल ऑफ गोवा, द वे दिस हॅज बीन हॅपनिंग अँड दिस इज हॅपनिंग बिकॉज हे सगळे शर्मा आणि वर्मा हे सगळे गोंया येवन ज्या पद्धतीन आज गोंयांत जी लूट चल्लेली आसा, corruption जे चल्लेले आसा, this cannot happen without the hand or the आशीर्वाद of the ruling dispensation. आज गोंयकारांक म्हाका दिसता yesterday I will speak about the video what has been exposed, but people have lost faith in the police department and particularly in the home ministry. आणि जे बारीक जनता जे आम आदमी जे आज आमचे गोंयकार जे आहे, there is no hope of any law for any law abiding citizen. म्हणजे कायदो घेवन जो मनीस मुखार सरता ताका दिसता म्हाका दिसता कायदो म्हणटा there is absolutely no hope. I believe that the governor should not be a mute spectator. He has to immediately summon the chief minister, and whatever has been transpired yesterday through the video, whatever are the allegations, action and suspension of all these people involved should happen absolutely immediately. आता त्या व्हिडिओन जरी तर आम्ही उलयल्यार जो सुलेमान सिद्दीकी हा, that accused, he has named the SP, IGP, DYSP, he has named one ruling MLA. I believe that if you look at this particular episode, it is an absolutely shocking incident. One accused coming out of the jail or of the custody of the crime branch. This needs to be investigated. What needs to be investigated? Whether the staff, कौन तेंगा duty राहले, where were the PI, where were the SP, where were these politicians? The people of Goa need to know. Jenna or IRB Amit Naik, when he helped him, हे चोयल्यार ज्या पद्धतीन ताका फसयला, तेजेर प्रेशर घातला, हे चोयल्यार एक फिल्म जावपाक शकता. देयर कैन बी अ फिल्म रिलीज्ड. एक है सुलेमान, पुलिस को नहीं है वर्दी का सम्मान, असली एक पिक्चर म्हाका दिसता या गोवा गव्हर्नमेंटान काडपाक जाय. वी नीड, देयर इज अ थरो नीड फॉर इन्व्हेस्टिगेशन. कित्याक जेन्ना PI, दिस कॅनॉट हॅपन विदाउट ऑल दीज नेक्सस. And it is the crime branch's duty. आज crime branchचा jurisdiction कितें गोंयभर लागता आणि chief ministeranak सांगपाक जाय की does the crime branch have permission of the Goa government? If it has, what has been sanctioned in the crime branch? Crime branch today does not have a sadharan washroom facility. This particular Amit जो ताका accused आहा ताका व्हरलोत पळय मुतपाक or whatever it is, because there is no facility, toilet facility, this is a joke.
The Home Ministry basically has failed. वो सुलेमानाक हुबली टू मोटरसायकलाचे वयल्लो गाडयेन वयल्लो कित्याक जो तेणे खुलासो केला की there were 12 people who escorted him. There were 2 cars that took him. Police people had went ahead of him. So these are very, very serious allegations. Nothing but chor police politician nexus. आज गोयात जे घडटा law and particularly with the law and order, complete failure. Rapes, murders, robberies हे वाढवत आसा आणि जेन्ना आमी होच मुद्दो विधानसभेत मांडलोलो की जेलींत कोडवाली जेलींत ड्रग्स मेवता तिंगा ओपनली गॅमलिंग चलता तिंगा ओपनली कितले फोन जायते भाशेन मेळटाय तिंगा एकलो जो क्रिमिनल आसलो इंस्टाग्रामाचेर आपणागे अमको व्हिडिओ घाता it was shocking and it was discussed and brought to the notice of the Chief Minister that a person who was raped received a call from that particular criminal from the jail. So these are very, very serious lapses. Seems that this is what is going on is आज का गुंडाराज. याचे गोयपण चलता is nothing but आज का गुंडाराज. I believe Sunil Bab has gone met the DGP as well. He's appraised him of the situation. आज Jenna, the officers and the people in charge of this particular case, there is direct nexus shown by this Siddiqui that these are involved, SP crime is involved, DYSP is involved, MLAs are involved. So how can they look into this case? They will temper all the particularly evidence. And there are criminals also in this police uniform. This should be terminated. Goyant, जेन्ना आमी बोर्ड केलो की गांजा highest reasons of termination, there was a notification removed by North SP to security to all the police stations that the police are consuming ganja in their way they are living. What action has been taken? This was not allowed to even debate it. We fought for it in the assembly. So if we look at it, अरे कोणो जेन्ना क्रिमिनलाक or accused is kept, they take out the belt, pen, everything, and you all keep phenyl in the toilet. Whether this phenyl was purposely given to kill the evidence is something that needs to be looked, because there were deaths as well in the past. आणि तो सारको बोर भाशेन त्या गोहिला काजरा ते भाशेन सारको पावडर बिडर मान हा पावडर मान हा सगळो सारको सुरसुरीत गेला बायकान गेला ओ गाडयेन गेला हे कितें चलना. There has to be immediate suspension of the people involved, otherwise the people will lose faith, and this is failure of the Home Ministry at a new level, and I believe that the governor should immediately intervene in this. Evidence जरी तर हे टेम्पर करपाचो जो प्रयत्न जरी तर जालो जाल्यार the people of Goa will lose their faith. Also this government जे म्हाका दिसता जे प्रमोद सावंताचो जो सरकार आहा they basically do not want a fair probe in any of the cases. So there has to be a judicial probe probing all the politicians involved, because this seems to be a den, the police stations seems to be den of corruption and crime. So अनेक पावटी आमी मागता की currently the situation that is prevailing in Goa जे गोय जाता is worse. Never in the history have such things happened, and it is shocking that if these things continue, इंगा सगळे हे शर्मा वर्मा पड येतले. It is all because of land deals. This is all happening because of the nexus. People are given a free hand, and these people tomorrow will create ruckus. Goa should not be another Bihar or another UP. गोय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी जो कालचो व्हिडिओ आमचे गोय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे व्हाईस प्रेसिडेंट बाब सुनील कवठणकरान जो रिलीज केलो ताच्या फाटले षडयंत्र आज गोयची परिस्थिती, आज गोयचे लॉ अँड ऑर्डर म्हाका दिसता की तांणी तुमच्या मुखार दवरला.
आणि हाजे सगळे जर आम्ही नेक्सस जर पळयत ते मागीर मांद्रेचो इशू आसतलो जो महेश कुणाडकरा कडेन जालो, मोर्जेचे प्रकरण जातून राजेश फडतेचे इशू आसतलो, आणि हो आता सुलेमान, हे तिनूय जर आम्ही इन्स्टन्सीस पळयत जाल्यार ऑल आर लिंक टू द लँड. सो आम्ही टाइम एंड अगेन जे सांगत आसा की गोंयचे जागे, गोंयचे जमनी हे सरकार व मुख्यमंत्री ताचे मंत्री जे दलाल कसे गोंयचे जागे पळय जमनी विकतात ताचे हे क्लासिक उदाहरण की गोंय मुखार आसा कशें जाता. गोंय राज्याच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर आज गोंयकारांचो विश्वास गेला, कित्याक एक अक्यूज पुलिसाच्या कस्टडीन आशिल्लो धांवता. म्हाका दिसता दिस इज अ सिरियस इशू. एक डेलिगेशन ऑफ आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष आता वचून डीजीपीक मेळ्ळा. वी हॅव briefed him the exact scenario what has happened in this case. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो डिमांड आसा की हे जे ऑफिसर जे सुलेमानान व्हिडिओन जे सांगल्या तातून एसपी आसतलो, डीवायएसपी आसतलो, पीआय आसतलो, ते कॉन्स्टेबल ऑफ आयआरबी आणि क्रायम ब्रांच, म्हाका दिसता हांकां इमिजिएट सस्पेंड करपाक जाय. आणि वी डिमांड जुडिशियल इन्क्वायरी इन दीस प्रोब. कित्याक क्रायम ब्रांचाचो एसपी समज जर तर अक्युज्डाक जर तर पळयता, धांवपाक ताका मदत करता, जाल्यार म्हाका दिसता दिस अ सिरियस इशू. गोंयकाराचो पुलिसा वयलो विश्वास हो गेला. आणि मदीं न्यूज आयली मिडियांतल्यान की ताका मोटरसायकली वयल्यान पळयलो म्हणून. जेन्ना आता तो हुबळी जेन्ना तांकां त्या व्हिडिओंतल्यान जेन्ना खुलासो जालो की 12 पुलीस वाल्यांनी तांकां हुबळी घेवन गेले, म्हाका एक सांगा, हुबळी वतले जाल्यार गोंयची बॉर्डर क्रॉस करपा नाका? सो बॉर्डरी वयले पुलीस कितें करताले? चेकपोस्ट जे आमचे आसात ते आज कितें करता? जेन्ना फाटल्या दिसांनी जेन्ना एक इन्सिडंट जाल्लो, जेन्ना एक मर्डर करून, गाडी मर्डर करून गोंय राज्यांतल्यान भायर वचून जेन्ना बॉडी डिस्पोज केल्ली तेन्ना आमी प्रश्न उठयल्लो ऑन द सेक्युरिटी ऑफ द बॉर्डर्स. जर तर गोंय राज्याचे पुलीस जर तर बॉर्डरी जर तर आज सांबाळपाक शकना, आय थिंक दिस रेजीस अ सिरियस डाउट on the police department, and I think this is a complete failure of the home department. So we demand that all these officers who are involved has to be suspended immediately, and immediately a judicial probe has to start in this entire episode. नमस्कार. आणि म्हाका दिसता गेले अडेच वर्सां आमदाराच्या ह्या कार्यकाळान आज म्हाका दिसता इतली प्रेस भाव म्हाका दिसता आज पयली फावट वयल्या. सो यू कॅन इमॅजिन द ग्रेविटी ऑफ दीस केस. सगळी प्रेस आनी इतले प्रमाणान प्रेस येयले ते. सो म्हाका दिसता देव बरो कर म्हणटा प्रेसा कित्याक तुमकां खरेंच गोंयचो मोग आहा म्हूण दाखोवन दिताय. आनीक खरेंच आम भितर जाले वी वर सरप्रायज आम लोक आहा हो प्रेस आहा म्हूण चोवपाक. सो दॅट मिन्स प्रेस तुमकां वालोर, एंड वेन वी से प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तुमकां आम वालोर दिताय. तुमी अनबायसान हे सगळे मुखार काडले. सांगपाचें इतलेंच, म्हाका दिसता पुष्पा म्हणटे पिक्चराचें जायत्यान फामाद जालां, जायत वस्तूय जाले. आनी पुष्पा तुमी चोयलां आसतलें, तो एक तो सादो सो मनीस एक फोटोवा लागून चीफ मिनिस्टर बदलता. बायले एक फोटो जालो कोणाक आनी तो चीफ मिनिस्टर बदलपाक शकता. आनी तितून एक पुलीस ऑफिसरूय काम करता. आनी तो कसं काम करता तें तुमकां खबर आहा. ही वॉन्टेड टू गिव हिज बेस्ट. तो कोण सँडलवूड स्मगलराक दवरपाक प्रयत्न करता, बट तरी कुसान पॉलिटिशियन इनवॉल्ड आसताय, सगळे आसताय. इतल्याकूच सांगता की हे इतले वर कारस्थान जालां, हे टॉप पॉलिटिशियन इनवॉल्ड आसतना हें कितें जावपाक शकना. आनी तेचे आयआरबीचे कॉन्स्टेबल आहाय ते, म्हाका दिसता हांव तेका ब्लेम करना. आय डोंट नो हाव फार ही इज इनोसंट अबाउट इट इज, बट अनेक इन्सिडंट असो जाला. आनी आज म्हाका सुद्दां काणकोण पुलिसान जाला एक आयआरबीचो पुलीस एक कॉन्स्टेबल बायल सरपंच आहा, तो वचोन ते मिटींग अटेंड करता, पंचा गाडी मारता. हांवें कित्याक सांगता, आनी दॅट कंप्लेन ऑल्सो हॅज बीन सेंड टू डीजीपी बीन धाडवा. हें कित्याक सांगता, पुलिसांक भिरांत ना. म्हाका दिसता होम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज टू एक्ट सिरियसली. आतां आमी ताका सांगता पण बॉर्डर जेन्ना तो क्रॉस करता तेन्ना आमगे पुलीस आशिल्ले नाशिल्ले,
they were involved, त्यांक बॉर्डर तांकांय सामान एक भायर गायलो कितें. See today after politicians, police, जनता जो पब्लिक हा हो पुलिसांचो भरपूर विश्वास दवरता. आनी समज पुलीस वेस्ट कोताय जाल्यार म्हाका दिसता ओनली गॉड कॅन सेव अस. सो म्हाका इतलें डिमांड आमगे मागणें आमी सांगले त्या प्रमाणे आमगे लिडरांनी वी शूड हॅव अ थरो प्रो इन इट एंड दॅट कॉन्फिडन्स इन पुलीस, पुलिसांचो कॉन्फिडन्स आहा, जनतेचो कॉन्फिडन्स आहा म्हाका रिगेन करपाचो भरपूर गरज आहा. अदरवायज हे कोण येयले आयाराम जयाराम म्हणटे भाशेन जातलें. कोणाकूय कोणाचेर विश्वास आसपना, पॉलिटिशियनाचेर विश्वासू ना, आज पुलिसांचेर तोय विश्वास येतलो. So we demand that a thorough inquiry has to be done with all the officers and the politicians involved, and that person who says that he wants a CBI probe, let us give a CBI कित्याक कोण करूय आणि we should have justice. गोंयच्या लोकांक justice मेळपाक म्हाका दिसता. देव बरें करूं. युरी पाटकर आणि एल्टन तिगूय जाण तुम्ही उलयले. सुलेमानाचो व्हिडिओ सगळ्यांनी पळयला. None of you spoke about Joshua. Who is Joshua and who is the deputy speaker? No. Why are you not targeting that person? Why only the police, not the politician? We said no We MLA have for said Salmon. that there is a ruling Now MLA Joshua तो नाव involved. घेवपाक कित्याक भियेता? Now कित्याक भिवपाक जाय रे? When there is a MLA म्हणून सांगितलं मरे. see whoever is involved, whether it is the MLA involved, So why did whether that it is name not come? Yeah? We have not he taken has said that in the video. Yeah. He has named that ruling politician Joshua in the video. So definitely he has said about certain land deals happening in the past. So everything needs to be probed. We have said all involved have to be probed. Why only an MLA? Everyone, whoever are involved, whichever politicians have to be probed. But he is clearly naming Joshua. So these are very serious allegations. Yeah. He has said that they were bought in a police station. He was hammered under the feet. All these things. When the crime branch itself is involved, what do you expect? If the police are taking politicians together because of land deals and happening, so this is a gundaraj, na? That's all like it. So 100% they have to be checked into it. No, there are serious allegations. Joshua is not the opposition MLA, he is a ruling MLA. So we have demanded, no, Chief Minister Saila, he is their MLA, the Chief Minister should take explanation from him. He is not, Srilekar is not the opposition MLA, he is a ruling MLA. युरी What to बाबू come? हे सगळ्या भितर एकट्याचेच व्हिडिओ एकट्याचेच फेस येता. ह्या पळयला पळय तेन्ना IRB एकटोच स्टाफाचो फेस येता. आख्ख्या पुलीस स्टेशनार एकटोच स्टाफ काय आसचो ना. सो बाकीच्यांचेर एक्शन I said जेन्ना तेका थिंगांतल्यान निसोन बरो वयलो हजरा वयलो त्या वेळार PI, PSI, SP, DYSP, politician सगळे आमी हुंय आहाय ते चेक करे बाबा हुंय आसले ते फोन हुंय आहाय ते चेक करे लोकांक कळो जाय कोण हुंय आसलो तो. And this he saying that he was, can he go on the bike, where is the bike, whether is it bought from Hubli after this Amit Naik surrendered himself or whatever it is. He said that 3 crores was offered to him. Who offered this? He अफवा कित्याक घातल्या? So basically it is a clear case where this particular Siddiqui was taken by the police and sent across the border. When he left the crime branch, when did the crime branch come to know? How long does it take from there to go out of the border? What happened in that particular jurisdiction? What did they say? सांगेल मग त्याने गाडीन ते गेलोय म्हणून तेजे फुटेज असता नो ती फुटेज भायर करची ऑन द बॉर्डर. सो इट कॅनॉट हॅपन विदाउट दॅट. आणि खूप पॉलिटिशियन्स कोण इन्वॉल्व आसा अशें दिसता तुमकां? अरे हे पॉलिटिशियन्स कितले आहाय नाय ते पुलिसीन सांगपाचे पण पॉलिटिशियना भायर हे जावपाचे ना. तुम्ही म्हणता पुलिसूच इन्वॉल्व आला, पुलिस कशें सांगता? So we have asked for a judicial probe, no? What Whenever we have is the asked. Congress's line of action now? If government doesn't act or the governor doesn't. तुम्ही आता इतले फाट फकत डिमांडच केला आता या घोडे line of action डिमांड किती आहे? केले तुमका किती मेवल्या अमित आणि अमित तुम्ही जेन्ना इन्सिडेंट जाता तेजेरूच कर इन्सिडेंट जाता तेन्ना फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेता आणि मागीर तेजेर फुडें पुढे किती? What is your line of action? You just tell us. आता तुम्ही हो प्रश्न ओपोजिशना विचारता की लाईन ऑफ ऍक्शन कितें म्हणून. आज सरकारान कोण आसा? आज पुलीस यंत्रणा ऍडमिनिस्ट्रेशन कोणाच्या हातीन आसा? ओपोजिशनाचे काम लोकां मुखार हाडपाचें. काल आमच्या ऑफिस बेररान व्हिडिओ मुखार हाडलो, तातूंतल्यान एक्सपोज जाले खडे कितें रियलिटी ती. ऑल दीस वायल टील येस्टरडे कितें आशिल्लें की तो पळून गेलो सुलेमान. दीस वॉज द नरेटिव्ह. पूण जेन्ना आमी व्हिडिओ भायर हाडलो
जेन्ना सुलेमानाचो खरो व्हिडिओ जेन्ना भायर आयलो तेन्ना कळ्ळें की हे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आसा, MLA इन्वॉल्व आसा. कोणे MLAच्या जागो धमकी दिवन आपल्या नांवार ट्रान्सफर करपाक सोदतालो. पुलीस 12 पुलीसवाल्यांनी ताका व्हेलो. सो दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन द गव्हर्नमेंट. तुम्ही प्रोटेस्ट कंप्लीटच जालें. तुमच्यापर्यंत कसं पावलो? ते तुका सगळे आमी कितें सांगू? अरे हे काम आशिल्ले सरकाराचे पुलिसाचे भायर सांगपाचे व्हॉट इज द रियालिटी. टुडे व्हेन द व्हिडिओ इज कम आउट, आय थिंक entire police department is at shame. हे पुलिसान करपाले, हे व्हिडिओचे काम पुलिसान करपा आसलें. तुम्ही आमकां क्रेडिट दियाय, बाब सुनीला आनी सुनीलान एक्सपेक्ट केलें सगळ्यांनी दियाय. सी वी आर नॉट हियर टू टेक क्रेडिट. We want justice. कोणा क्रेडिट घेन आमी वाडी हेजे पावपा नाही. अरे he has said he is got a threat of being रुलिंग पळय कितें रॉंग करता तेन्ना ऑपरेशन आसता तेंका हे करपाक न्हू. ऑपरेशन तुम्ही 2012 तुमकां याद करून दिता MOI इश्यू जेन्ना आशिल्लो तेन्ना पर्रीकरान सगळे रस्ते बंद करपाचो प्रयत्न केल्लो. येदे व्हडले आंदोलन केल्ले MOI इश्यूचेर. आयज इतले पालिकरान MOI पावर येन कित केलें ना ते जालें सर, पूण आयज येदो व्हडलो इश्यू U-turn मारलो मरे. तुमचे हे कितें सर प्लॅन ऑफ एक्शन कितें? बरं आता बॅग सांगता पयर आता रस्ते बंद केले. ओल्ड गांव सेंट फ्रांसिस झेवियरा इश्यू जालो, रस्ते आमी बंद केले. तिका देडा दोन आमच्या लोकांक जे कंप्लेन केले तेंका अरेस्ट करून भितर उडयले मरे. काल प्रतिमा आनी कित्याक लागून तेका उडयले. संडे जावन आनी कोणाक भितर उडयताय. म्हणजे ऑपरेशन केन्ना तुमी सगळ्यांक भितर उडयताय. रुलिंगा कोण आयले वेलिंगरा कितें केल्लो रे? हांव म्हणटा चोय ऑपोजिशन सुद्दां आमी टार्गेट कोणाक जाय. वी आर डुईंग आवर बेस्ट, वी आर गिविंग आवर बेस्ट वॉट एवर इट इज. आमगे हांव ते 8 जाण वयले, 3 जाण आहाय आमी 3 जाण आनी बाकी 4 जाण आहाय. म्हणजे 4 आनी 3 भितर 7 जाण आहाय. 7 जाण आमकां कोताय ते आमी 7 जाण कोताय आनी कोताय तेन्ना आमकां मॅरेज करून भितर उडयताय. मागीर असो कोण करपाक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो सांगलो मरे पयर आमी ना BBC सांगितलं प्रेस कॉन्फरन्स घेतला सांगतोले आज मी येयले ते भाशेन आमकां बरें दिसता. तूं काय सांगतोले आम्ही त्या हितूंक व्हिडिओ त्या सुलेमान सिद्दीकी म्हणटा तो डायरेक्टली एका उपसभापतीचेर आरोप करता आणि हो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो होल्ड करता. तेन्ना तुमचो डिमांड कितें आसा तेजे बद्दल? एकदम ना मरे तुम्ही. म्हणून आम्ही किती सांगले की जेन्ना डेप्युटी स्पीकर जेन्ना इन्वॉल्व आसा ह्या प्रकरणात तो नाव घेता तातून जुडिशियल प्रोब जावपाक जाय. पुलीस विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. तुम्ही आनी काय डिमांड करिना, तुम्ही ताका देवपाक राजीनामा मागिना. आमच्या राजीनामा मागला इतले मी पण प्रोब करू मरे कोण इन्वॉल्व आसा एवढी हातून आणीकूय आमदार इन्वॉल्व आसपाक शकता, अजून मंत्री आसपाक शकता. सो वी डिमांड that a complete probe has to happen in this incident. A complete probe under a judicial inquiry has to happen. हातून आणि कोण आमदार इन्वॉल्व आसा, हातून कोण बाबा आणि मंत्री इन्वॉल्व आसा, कोणे ताका पुलीस डिपार्टमेंटाक ऑर्डर दिली भायर व्हरपाक गोंयच्या भायर. म्हाका दिसता ती कंप्लीट प्रोब जावपाक जाय. जोशुआ सॅक करपाचे इशू जोशुआ सॅक केलो जाल्यार काबार जाता. जोशुआ फाटल्यान आनी कोण आहाय जोशुआ सॅक केलो बरें. इफ इट इज फेअर इनफ लेट जोशुआ ऑल्सो बी सॅक. आणि इफ जोशुआ इज सॅक तेजे काबार जावपाक जायना, तेजे मुखार कित्याक वचपाक जाय. काय वर्षा फाटीं जेन्ना काँग्रेस रुलिंग आले पळय तेन्ना एक तुमचो फॉर्मर स्पीकर नार्वेकराचो इश्यू जाल्लो. सो तेन्ना ऑपरेशन MGP आले. सो तेणी ते इश्यू हे करून तेणी रस्त्याचेर येवन तेका स्पीकर देंवयलो आणि आता मागीर पारेकरान तुमकां परत हे केले. सो तुम्ही हेजो ऑपरेशन आयज पासून केला कितें अशें? MGP ने केले, BJP ने केले. अमित सर ह्याला जोडूनच एक प्रश्न. त्याला जोडूनच एक प्रश्न. आता तुम्ही म्हणताय की या विषयावर भाजप बोलत नाही, राज्य सरकार बोलत नाही. का बोलत नाहीत याच्या म्हणजे भाजपला किंवा सरकारला माहिती आहे का की ह्या प्रकरणात राज्यातले सगळे विरोधी पक्ष जे दुबळे झालेले आहेत, ते विस्कळीत झालेले आहेत, त्यांच्यात एकी नाहीये हे त्यांना कळाल्यामुळे ते ह्याच्यावर बोलत नाहीत का?
नाही तुझो प्रश्न जो एकीना ऑपरेशनान आय डोंट म्हाका सांग आता डीजीपी अजून कोण डेलिगेशन कोण गेल्लो सुनील गेल्लो काँग्रेस म्हणून गेल्लो इट इज काँग्रेस आणि आम आदमी हे कोण 100% काल सुनीलान रस्त्यार पीसी कितें केलो आता ताजो- काँग्रेस ऑफिस काँग्रेस ऑफिस पडून गेल्यापासून विरोधी पक्ष फक्त ट्विट करतायत आणि आज काल व्हिडिओ झाल्यामुळे आज तुम्ही प्रेस घेतलेली आहे. मग 4-5 दिवसात तुम्ही झोपलेलेच होता. अरे जेन्ना आता तुझो जो प्रश्न आसा पळय की काँग्रेस कितें करता जेन्ना जॉबाचो इश्यू आयलो तेन्ना काँग्रेस पक्ष जेन्ना रस्त्यार देवली पळय तेन्ना आमचो आवाज दावपाक आमकां 25 जाणांक रिस्ट्रिक्शन तेन्ना आमदार विच वी हॅव नाव चॅलेंजिंग दॅट ऑर्डर हे बीजेपीचे सरकार फक्त लोकांचो ऑपोजिशनचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. ते विसरले तुम्ही 25 जाणांचेर ऑर्डर आहा ती अजून आमचो आवाज दामला मरे फॉर 6 challenge करू ना मंथ्स तुम्ही. which we have challenged in the court now तेच to तर- quash that order. तुम्ही So एकत्र येऊन- बीजेपी फक्त लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता ऑपोजिशनचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. सर हे अरे, सगळं तर तुम्ही काँग्रेस ज्यांना पावरान आणली त्यांना त्यांनी ऑपोजिशनाचे केसी घालून आमकां 100 केसी घालता. IRB ऑफिसर्स तुम्ही आणि एक काणकोणची केस सांगली सो न्यू पोलीस भरतेचेरूय तुमचो क्वेश्चन निर्माण जाता हातूर कारण इतले सगळे पुलिसूच इन्वॉल्व जाताना दिश्टी पडटा सो न्यू जी भरती जाल्या ताजेर तुमचे कितें आसा No, definitely it is allowed. जशी भरती जाता, it has to be a fair selection. कळलं तुका? ते कोणा प्रेशराचेर आता बाकीचे केस फॉर जॉब्स ऑल these issues are going on. So henceforth, whatever selection or post येता, it has to be झाले हाली झाले सर खूपशे पोलीस घेतले बीन हाली PSI झाले हाली अरे ते PSI झाले ते कॉन्स्टेबल एक्झामी फेल झाले 25 मार्क PSI एक्झामी पडे 95 मार्क 90 to 98. म्हणजे I think let's not divert this issue. This is a serious issue. आणि जे सुलेमानान पळय व्हिडिओन ज्या लोकांची नावा घेतल्या एन्काउंटर जाता म्हणून सांगला तेणे सांगला आपलं एन्काउंटर जातलो इट्स अ सिरियस इश्यू आम्ही सिरियस आम्ही अरे कंप्लीट करून आमकां फक्त इतलें कळलं तर पॉलिटिशियन एक्सरसाइज म्हणून I think this is a serious issue where बीजेपीचे टॉप मंत्री मुख्यमंत्री हातून कोण इन्वॉल्व आसा होम मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा डेप्युटी स्पीकर इन्वॉल्व आसा सो दिस प्रोब कॅनॉट बी डन अंडर द पुलीस गोंयच्या गोंयकारांचो विश्वास ह्या पुलिसा वयल्यान गेला बिकॉज अक्युज्डाक पुलिसानूच पळयला सो आय थिंक इमिजिएटली ऑल दीज पीपल हॅव टू बी सस्पेंडेड आणि हाज्या केसीची ज्युडिशियल इन्क्वायरी हॅज टू हॅपन आम्ही तो ज्युडिशियल लास्ट प्रश्न कॅश फॉर बरोबर हे लक्ष हटवण्यासाठी हे प्रकरण प्री प्लॅन केलेलं असावं का अरे जेन्ना एक्युज्डूच सांगता की गेल्ली 2 वर्सां जाली ही केस चल्ल्या आणि पुलिसूच ताका मारता आणि पळयता आय थिंक दिस इज ऑल्सो सिरियस इश्यू लँड ग्रॅबिंग लँड कन्वर्जन इज नॉट अ स्मॉल इश्यू विच वी हॅव बीन टेकिंग टाइम एंड अगेन हातून कंप्लीट डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय कोण इन्वॉल्व आहा ते नाही, प्रश्न हो की ह्या प्रकरणाक लागून वयतलो आता गाजलो हाका लागून तो कॅश फॉर जॉब फाटी पडलो काय कितें मुद्दो तातूंतल्यान तो सीएम सुटलो ताची बायल सुटली कॅश फॉर जॉब जो प्रश्न आसा तो सुटूना दॅट इज ऑल्सो अ सिरियस इश्यू दिस इज ऑल्सो अ सिरियस इश्यू अरे पुलीस कस्टडीन एक अक्यूज वयता म्हणजे कितें म्हाका सांग पळय पुलिसाचेर आनी कसो विश्वास दवरपाचो हे जे घटना घडलेली आहे ती प्लॅन केलेली असावी म्हणून आम्ही सांगले की हाचेर एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावनी आणि हातून कोण लोक इन्वॉल्व आसा हे भायर येवनी तुम्ही आता ते विषय हो लावून धरतले कित्याक सनबर्न पळय जाताच काँग्रेसीचो काय बाबा दावा सनबर्नाक सांगो ते अजून आज चलता उलयल्या आज अजून केस चलता टुडे इज ऑल्सो आर्ग्युमेंट ऑफ सनबर्न इन द हाय कोर्ट इन बॉम्बे सो they have sent us a 100 crore defamation. I should not make a statement. We are just waiting. So today there is an argument as well. Understand? No? So when we have been sent a legal notice, I don't want to make things. But your protests are all in bits and pieces. त्यांचे कंटिन्युटी नसता त्याका कन्सिस्टन्सी ना सर सनबर्न जो जालो आता इश्यू आमचेरूय केस आहा आमकां 100% बट डेफेमेशन Defamation गायलना रे तू गायलना रे ऐक रे म्हाका खबर आहा तुका तुजेर येयल खबर पूण the thing is, आहा आमी घरा बसून आता ना लेब्रावन मातशें जायन ती केस चलत आज चलतली
It's at 12 o'clock. Let it 12 or 1 o'clock or something. Let it go through. We will take a. सर पूण कित्याक हो सिरियस क्वेश्चन येता कारण खंयच्याच गोष्टींचेर प्रेस घेता किंवा गव्हर्मेंटूय आमी करतले म्हणटा पूण लॉजिकल एंडाक पावना. आजगाव लँड ग्रॅबिंग म्हणा किंवा 2022 PWD जॉब स्कॅम म्हणा किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी आमी करतले एक्शन घेतले ताच्या उपरांत ऑपोजिशनूय विसरतात ह्यो गोष्टी. Baba, see, Even the it is our duty with regards to Asagaon. We went on the site, particular issue, correct? Yes, sir. Sunburn also, the concerned party in with Asagaon took a U-turn. With Sunburn, the matter is sub judice. It is now, our arguments are happening. So definitely let that thing come. We are expecting an order today and we will take a press conference. So are you demanding CM resignation? 100%. See, it is not about CM's resignation. This is like president's rule mare. अरे ये चोयल्या हिंगा गुंडाराज चल्ल्या. Basically like गुंडाराज happening in Goa. कायदो हा दिसता